Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Muhammad Imran Yunus, lecturer in statistics. First of all, I would like to say welcome in online classes. Today we are going to start analysis of time series. It is our lecture first. First of all, I am going to tell you about today's topics. Dear students, our today topics are time series. Second one is analysis of time series. Third one is signal and noise. And the fourth one is histogram. Let's start from the beginning. Our first topic is time series. A time series consists of numerical data collected, observed, or recorded at successive time periods. टाइम सीरीज़ का मतलब है या टाइम सीरीज़ ऐसा डाटा होता है जो कि टाइम के मुताबिक आप लेते हो. A टाइम सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. टाइम सीरीज़ ऐसे डाटा के ऊपर मुश्तमिल होती है, कलेक्टेड जिसको हम इकट्ठा करते हैं, ऑब्जर्व जिसका हम मुशाहिदा करते हैं, और रिकॉर्डेड जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं. किसके लिहाज से? एट सक्सेसिव टाइम पीरियड्स के लिहाज से. डियर स्टूडेंट्स, अब हम टाइम सीरीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ एग्जांपल से कर लेते हैं. टाइम सीरीज़ की फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लें तो ऑल रिकॉर्डेड टेम्परेचर. आप लोगों ने देखा होगा कि नेट के ऊपर जब आप वेदर वगैरह चेक करने जाते हो तो वहाँ पे आवर्स के लिहाज से टेम्परेचर दिया गया होता है. तो ये एग्जांपल बनी किसकी? टाइम सीरीज़ की. क्यों? क्योंकि ये ऐसा डाटा है जो कि हमने टाइम के मुताबिक लिया हुआ है. सेकंड एग्जांपल है एनुअल रेनफॉल इन मरी. मरी में जो एनुअल बारिश हो रही है आप लोगों की, वो भी किसकी एग्जांपल बनेगी? टाइम सीरीज़ की. मंथली सेल्स ऑफ पेन्स एट बुक शॉप, ये भी किसकी एग्जांपल है? टाइम सीरीज़ की. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा है इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर जो डाटा है वो टाइम के मुताबिक लिया गया है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज़. टाइम सीरीज़ की फर्दर जो हम एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ के टॉपिक के अंदर. एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ इज डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़ इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर स्टेप स्टडी. The basic purpose of analysis of time series is to use it for forecasting. Analysis of time series का मतलब है कि मुख्तलिफ कंपोनेंट में इसको डिवाइड करके अलहदा आपने स्टडी करनी होती है. इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का वो ये होता है कि आप इसका एनालिसिस करें और इसको फोरकास्टिंग मतलब पेशन गोई के लिए आप इसका यूज़ कर सकें. Dear students, our next topic is signal and noise. Signal क्या चीज़ है? The systematic component of variation in time series is called signal. ऐसा टॉपिक, ऐसा कंपोनेंट जो है एक सिस्टम के तहत जिसके अंदर तब्दीलियाँ हैं, सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें सिस्टम के तहत तब्दीलियाँ हैं इन टाइम सीरीज़ में, एक सीक्वेंस हो, एक टाइमिंग हो. नॉइज़ क्या होता है कि इरेगुलर जो है वो रैंडम कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन होता है टाइम सीरीज़ के अंदर, जिसमें एक सिस्टम के साथ चेंजेस नहीं आ रही होती. तो ये बेसिक्स डिफरेंस है स्टूडेंट सिग्नल नॉइज़ में. वो कौन सा कंपोनेंट है? सिग्नल कौन सा कंपोनेंट है? सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन. और नॉइज़ क्या चीज़ है? एन इरेगुलर रैंडम कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन टाइम सीरीज इज कॉल्ड सिग्नल. जी डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम क्या चीज़ है? द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. It is constructed by taking time along x-axis and time series along y-axis. Using appropriate scale, points are plotted. Then these points are joined by a line segment to get required histogram. Dear students, histogram क्या चीज़ है? एक ऐसी डायग्राम होती है जो कि टाइम सीरीज़ की हिस्ट्री को बयान करती है. द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ मतलब टाइम सीरीज़ के ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं. हिस्टोग्राम बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम करते ये हैं कि जो आपका टाइम फैक्टर होता है ये वैल्यू जो है ना हम एक्स एक्सेस के ऊपर लेते हैं, और जो टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ होती हैं
ان کو ہم وائی ایکسس کے اوپر لیتے ہیں اور پوائنٹس کو ہم پلاٹ کرتے جاتے ہیں. دین دیز پوائنٹس آر جوائنڈ بائی لائن سیگمنٹ ٹو گیٹ ریکوائرڈ ہسٹوریگرام. ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ جو چیز ہے یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں. ہسٹوریگرام کا گراف آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایکس ایکسس پہ ٹائم لیا ہوا ہے. ٹائم کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ سیکنڈ ہے, منٹ ہے, آورس بھی ٹائم ہے, ڈے بھی ٹائم ہے, ویک بھی ٹائم ہے, ایئرز بھی ٹائم ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس ایکسس کے اوپر میں نے ٹائم لیا ہوا ہے, مطلب 1951 فرسٹ ایئر ہے, 1962, 1972, 1981, 1998. یہ ٹائم ہمارا ایکس ایکسس کے اوپر آ گیا. اب ہم نے وائی ایکسس کے اوپر ٹائم سیریز ویریبل کی جو ویلیوز ہیں وہ لی ہوئی ہیں. اب ہم نے کیا یہ کہ 1951 کے سامنے جو ویلیو تھی وہ 40 سے نیچے ہمارا پوائنٹ آ رہا تھا, تو ہم نے پوائنٹ ڈرا کر دیا. پھر ہم نے 1961 کی ویلیو لے لی. پھر ہم نے 1972 کی ایئرز کے سامنے جو ویلیو تھی وہ 60 اپروکسیمیٹلی تھی, وہ ہم نے لے کے ہم نے اس کا پوائنٹ لگایا. اس طرح 1981 کا پوائنٹ لگایا, 1998 کا پوائنٹ جو کہ 120 سے اوپر ہماری ویلیو جا رہی ہے تقریباً 130 کے قریب. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ نے دیکھا ٹائم ایکسس پہ آ گئے, ویلیوز وائی ایکسس پہ آ گئی, یہ ہم نے پوائنٹ لگایا. پوائنٹ لگا کے جو اسٹوڈنٹس ہر 2 پوائنٹس کو آپ لوگوں نے لائن سیگمنٹ کے ذریعے آپ لوگوں نے ملانا ہے. تو آپ نے فرسٹ پوائنٹ کو دوسرے سے ملایا, دوسرے کو تیسرے سے, تیسرے کو چوتھے سے, اور چوتھے کو لاسٹ والے پوائنٹ سے آپ لوگوں نے ایک لائن سیگمنٹ کے ذریعے ملا دیا. تو اس طرح سے ہمارا یہ جو ہے ہسٹوریگرام جو نا وہ آ گیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی تھنک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کنکلوژن ہم لوگ نکالیں تو ہسٹوریگرام دا گراف آف ٹائم سیریز از کالڈ ہسٹوریگرام. اٹ از کنسٹرکٹنگ بائی ٹائم ٹیکنگ along x axis and the time series along y axis. تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ جو ٹاپک ہم لوگوں نے آج لرن کیے وہ یہ تھا ٹائم سیریز, انالیسس آف ٹائم سیریز, سگنل اینڈ نوائز اینڈ ہسٹوریگرام. امید ہے آپ نے لیکچر بخوبی انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ٹائم سیریز کے ہی نیکسٹ ٹاپکس کا تھیوریٹیکل پورشن ہم ڈسکس کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ, السلام علیکم.